सब स्मृति अच्छी रे माटी रे पहुंची ओ पान बटुआ को बंदे दस काठिया को बंदे बारिक बुआ को बंदे ब्राह्मण स्वाहा को बंदे मो चैती घोड़ा मोर बाहुड़ा मो पुरिया भणा को बंदे 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 बंदे
शहर उसका जो न पहचाना है वो लगता है वो नादान पर वो सयाना है चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है फूलों ने पूछा कलियों से कलियों ने पूछा कलियों से सबसे प्यारा कौन है मेरे पापा मेरे पापा धन्यवाद पुण्यवाने
बहुत धन्यवाद पिला যদি সত কিছু ଥାଏ মিছ দুনিয়ারে যদি সত কিছু ଥାଏ নারী নারায়ণী মায়ে কাশিয়ে নারী রূপী নারায়ণী মায়ে কাশিয়ে যশোদার স্নেহ দব বসুধাঠু ସବୁଥିବ ଦୁଃଖରେ କରିବ ବିପଦରେ ସାହା ହବ ଲୁହ ଲହୁ ଫୁଲତାର କିଏ ବା ସୁଝିବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ଯଶୋଦାର ସ୍ନେହ ଦବ ବସୁଧାଠୁ ସବୁଥିବ ଦୁଃଖରେ କରିବ ବିପଦରେ ସାହା ହବ ଲୁହ ଲହୁ ଫୁଲତାର କିଏ ବା ଖୋଜିବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ଆଖିରେ ମଣିଷ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ ତାହା ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ ଆଖିରେ ମଣିଷ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ ତାହା ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ কাকুলে ধারে স্বর্গ সুখ কোণ করে পোছে জীবন দুঃখ আজি ଥିଲେ খোঁজি দব ভাঙ্গি ଥିଲେ গড়ি দব অଳି কଳି ସବୁଥିବ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦଉଥିବ ପଣାତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଓଠେ ହାତ ଦବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ନିହାରିକା ପ୍ରଧାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଗ୍ ରେସ୍ରେ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। 200 ମିଟର ରେସ୍ରେ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।